Nanaimo, British Columbia, Canada. We are here in Nanaimo. It's a nice place. It's a beautiful place. Unsa ibot niyo pasabot diri sila naga-crabbing? Oo, Unsa may ilang ginakuan diri? Kuan wala. Unsa man libre unya na license. Oh, asa man kadapit magkuha? May mga restriction dito sa kadagko. Pwede lang imo kuhaon niya. Abantog ra ginatan-aw sila kay gumikan ng bisag na mga gagmay siguro na apil og kuha ato so na. Napoy ko ano na. Dapat ang imong kuhaon lalaki lang kay ang babae din imong kuhaon. Amo ba? Oo, kay ang babae mga anak. Oo. Anak. Oo. Yeah. Yeah, gusto niya magpa-picture sa Nanaimo gyud eh. Oh. Eh. Magsuon ni silang tulo. Magsuon sila. Oh. From Bacolod din siya Davao. Bacolod, Davao. Onya, kini assorted man ni. Oh. Ikaw, taga-asan po ka? Pangasinan po. Pangasinan. Ang kuan mo. Okay, sige. Oh. Oy, mag-antipara muna kami para Oh. mga dipsit ang aming mga mata. Okay, sige. Makita namin sa imong vlog ha. Oh. Si bali pila na mo ka kuan diri, pila na mo ka tuig. Ikaw mga born and raised ka diri? Ha? Ako mga 15 years. 15 years. 10 years. 10 years sa diri sa Nanaimo. Duncan. Sa Duncan mo mismo. Dili mo taga diri pero ang Duncan is I think this one is mas dako ni siya no. Kaysa Duncan. Ang kuan ang population diri. Ang Victoria mas dako kaysa Nanaimo. Oh, okay. Pero ang kining Nanaimo, ang nakanindot lang aning Nanaimo pod kay kung gusto ka moadtog Vancouver, musakay ka lagkuan, asa man ka musakay barko? Na mo ba na siya diha? Pwede pa dira ang diretso sa downtown, to the pit, ang diretso pod sa Tuwasin. Tuwasin sa Vancouver na siya. Oo, pero Oh. ang airport na rin dira. Oh, na yung airport na Ang Victoria, ang airport ug ang ferry magkatabi. oh, kay di man minanaog sa kuan sa airport. Namo airport. Oh. 20 minutes lang. Vancouver og diri. 15. Oh, may nana. Oh, mas kuan pa ang linya, taas pa. Oh. Astang wala eh. Naimo namin gikuha og picture. Ganina pa. Naka 2 minutes na ganun mo, Captain. Mga vlog. Ang nakakuan lang nako diri no kay ang community diri sa Nanaimo nga mga Pilipino even sa Duncan mo kuan diri daghan kaayo. Mga I think mga ang ihap siguro nako dito gabi siguro mga nasa more than 50 siguro mo. Oh. Diri. No? More than 50 no. Ang kuan, daghang kay ang kuan niyo. Ang kuan. Oh. Nindot ang lugar. I appreciate na kuan. Oh. Labi na sa pagkuyog ninyo sa mua. Oh, nanay mo. Dala pa ko. Oh. Kami dito kasi October 5 pabalik na tayo kami ng Pilipinas. Ni nanira na bakasyon na day mo diri. Amo ba? Kano sa pamamo mo diri? Ang nanay ni Lucy. Sabay kami ni Mamang Norma. Amo ba pag-abot diri sa kuan katong amo ba? Oy. Bago pero nagsige na mo balik-balik diri. Dili, First time gyud ninyo. Ang kuan. sino?
dito. Nindot ang kuha nila, oh. Nindot po ang park nila, oh. Sabay sa kita. Magwa na po itong US visa. Dili ka makuha. Nindot ang kuhan ba? Ano sa pangalan na ning kuhan na ni? Kining lugar kining beach kining sa ni port. Ha? Nadra. Mafio Soton Park. Mapio Soton Park. Yeah. Oh, nindot lang playground, no? Mapio Soton Park, exclusive playground. That's the name of the place. $7. Mataas na? Sakay tayo? Sa 5 or 10 minutes travel lang yan. How many hours? 5 minutes or 10. It's a nice place. Oh, who is this? Asa, pwede pa taman nakay? Ah, Pero if Friday and Saturday, meron silang 2 schedules. wala na, late na tayo. Oo, late na tayo. Sige lang, next time. Hopefully. I'm going to follow only. I'll be here. This is not Naimo.
Nanaimo, British Columbia, Canada. It's a nice place. Yeah, it's nice to walk and to jog over here early in the morning or even now. Yeah, that's the yacht. Morning yung public park, right? Oh. Isa sa mga public park. Tignan kayo may park. I know. Kumana Indot. niya kapatang dagat, parking. Park yapon. Indot ba ang kuan ba? Yep. There. Okay, now he put the See if chicken that and then holds in a little better. that's for the crops. Let's see. Ako'y ang bago lang ko nagkuan og kuan kini nga cancer run. Wa kini nga Patok diri. patok. Kini siya mga unsa man na siya mga apartment o apartment do. Oo. Ang kuan niya. Nindot ang kuan ninyo. I appreciate na ang beauty. Salamat po gidala ko ni Uter. Ilong lang. Mo gani. Ang kuan. It's nice. It's a nice place. Muna yung kuhan para sa mga tiguang na pa mag-walking. Oo. Mga nindot. Kasi katong dito sa kuan, katong lake nga imong gi kuan ganina. Nindot po to eh. Mga walking dito. Oo. It's a nice place. Ang kuan. Tinuod. Oo. Harbor. It's a nice dog. Thank you. It's a Bichon or No, no, it's a what kind of breed? Shih Tzu Poodle. Oh, Shih Tzu Poodle. Wow. He's not shedding. Hello. She doesn't shed. Yeah, that's right. So because there's a blood of poodle. Yeah. Yeah. Okay, thank you, ma'am. That is Obong Rossi. Say hi. Hi. Hello. Come to Nanaimo. Oh, wow. There's an ice cream there. Is there ice cream? Filipino tagiya. Kini? Really? Gusto ka? Ilang mo? Hmm? Ikaw, Oo, ice ikaw. cream. Ari ko. Ikaw, ikaw. Filipino tagiya. Mo ba? Nindot. Sabi ko ni Mika. Anak kayo dito sila. I don't know. Bakla ito, bahala ito. Kumantay kayo tulog ka oras.
Oh. We're here. Oh, wow. There's an American flag there. And then there's the Canada and then the British. Wow, I like that's a country song. Yeah, you like country song, eh? Yep. Okay, nice meeting you, sir. Thank you. The Canadian flag. That's Tim Hortons. That's the donut inside. Lie down. Lie down. Roll. Roll. Okay. Behave. Okay? Oh my God. Hala. The big dude. What's that, Milo? Big and hard. Let's see what will happen. Where's the target here? The target. Na, The fire? No, the one that you it's in the bag. Oh, it's downstairs. Oh, okay. I just have it. We only had it up here. I don't know why we had it up in the deck. Okay, grabe ang nipo, no? Oh? Tingog-tingog ko, no? Hmm? He doesn't want to eat, you know? He just want to taste first. Oh, yes, sorry. Yeah. Ginay-ginay na kayo. Oh, he knows how to do budgeting. Oh, man, he's on budget. Look at that. Coffee was good. Oh, yeah, I what? like it, yeah. It's my first Tim Hortons coffee. Because I do not like Starbucks coffee. It's too strong. It's way too strong. So that flavor, French vanilla, is it chocolate or with coffee? I think it's more With coffee. chocolate. Coffee, yeah. Ah, Mix. Kind of a mix, Mix. of it. Yeah, I think. Hinay-hinay gid na, oh. Oo. Lollipop. So Tim Hortons is kind Oh. Yeah. I think Tim Hortons. Who is Tim Hortons? Business guy? Ha? Tinuod nga buko. Sorry? Is he a person? Tim Hortons? Yeah. We started it and just built from there. Lain na siyang klase nga kwan, ante. Pang-iro yun. Na, kwan.